राधे राधे। आज हूँ राधा अष्टमी और राधांकर आज जन्म होता। राधा कथा कौन कहवा, राधा होती बहुत दयालु जी कि खाली बिना कारण राधा राधा करके डाकिदेवे भक्ति नथिबो ना से सब जिनस भी शुणी दिखते। कारण राधांकर मन ना पूरा कोमल पद्म फूल परी पूरा कोमल। आज जदि आम कृष्ण को पाइबाक आशा करुचे तो राधा पाद आम केवे भी छाड़ा कथा नुह। कृष्ण को बरंग आम भक्ति न करवा चलो, किंतु राधांकर पाद जदि आम धरीदे आगे राधा राधा आम करदे ना कृष्ण ही पलि आसवे निजे। राधा कृष्ण होती एक से मैंने केवे भी अलग नुहति। तो आज राधा अष्टमी आज आम गोटे गपटे शुणा जोटा कि राधा अष्टमी सहित और राधा सहित जड़ित। चलतु आज आरंभ करवा। गोटे दिन राधा एवं तांकर सखी जे ललिता विशाखा आउ सब जो गोपी मैंने जाकि पहुँचले गोटे माल्यहारी करके गोटे जगार। कारण से जगटा एमती गोटे स्थान थिला जोटी कि कृष्ण को जना नाला, किंतु कृष्ण को बा कौ जगह जना नाला, किंतु राधा एवं तांकर सखी माने भावुले जे एटा ही गोटे जगह जोटा कि कृष्ण को जना ना। तो से माने आसिक से पहुँची गले राधा एवं तांको गोपी माने से माने आसिक एथिपाई से जगह लुचि थे। कारण से माने किछि मूल्यवान मोती तांको घरु नेकी आस्तिले एवं से मोती रे से माने माली करिकि से माने पिंधिबे दीपावली पई। तो कृष्ण जानले तो कृष्ण सब काम रे हैरान करे, तो सेति पई से माने सेही जगह को आसी जाई। से जगार पहुँची से मैंने आरंभ करते मोतीर मालीर गुंथिबा। तो गोटे घंटा भली तो से पूरा आराम से बसिकी राधा एवं गोपी मान सहित माला गुंथिबा को लगिले। किंतु किछि समय परे गोटे घंटा परे गोटे सुंदर स्वरर आवाज आसला। राधा एवं गोपी माने जाकि देखती कृष्ण एवं तांकर जो माने थांती तांकर सब सांग माने समस्त आसिक पहुँची जाइछन्ति। तो ये देखिए पूरा मने मने भावुं राधा रानी ये केमती जानले श्रीकृष्ण जे मुझे आसिक अच्छी आम ये कि करुचु बोली। तो जा हो से सब जिनस मन आसला और सी से कथा पचार आगु कृष्ण संगे संगे पचारिदे राधा रानी तमें ये कौन करच। तो राधा रानी कहले किछि नहीं एमती किछि मोती आनी तो भावुलु कि मोती आम गुंथिबु बोली। तो आउ टिके कृष्ण राधा पाखक जाकि हसिकी आउ जाकि देखिकी कहले अरे ये तो कितनी सुंदर मोती माली होती, कितनी सुंदर मोती, एत सुंदर मोती माली ये बसिकी गुंथुच। ताहले राधा रानी गोटे काम करतनी मत भी किसी मोती दियंतनी आ मु भी माल करके मोर जो गाई मैंने अच्छे पिंधाती से भी दीपावली बहुत भल देखा। यही कथा शुणिकी संगे संगे राधा एवं तांकर सखी मैंने पूरा बहुत जोर लगिगले। संगे संगे कहले कौन कौच ये सब कृष्ण ये गोटे ये एत मूल्यवान मोती आ से सब आम केवल तुमको देव तुम गाई मैंने पिंधे यहाँ के संभव, ये सब आम केवल आम ही गुंथुचु आ ये माल आम दीपावली रे पिंधिबु। किंतु कृष्ण कहले अरे मत संपूर्ण मोती दरकार नहीं, मत किछिटा मोती दिंतु जो कि मु दीटा माल करि मो गाई मानक पई। तो राधा रानी कहले जमा भी नो इथरो दीटा माल करबा कथा कौन कहउछथि, मु गोटे भी मोती तुमको देबिनी। तो यह शुणिला परे श्रीकृष्ण को श्रीकृष्ण कौन करती ना जिते राधा रानी कि गोपी मैंने किसी जिनस दबा को मना करती श्रीकृष्ण कौन करते सब जिन छड़े छड़े नहीं कि से दौड़ी पलांती। किंतु से दिन श्रीकृष्ण किसी भी कही नथिले, टिके मन दुख करके सेठु फेरी जाइथिले। एहा देखिकी राधा रानी एवं गोपी माने भी टिके चकित होइथिले ये केमती एमती साधारण भाव में आज श्रीकृष्ण पळै गले, सी तो एते बेलको पूरा छड़े छड़े नहीं जिबा कथा। तो जिते से सेठु पळै गले तापरे राधा रानी भी टिके मन दुख कले जेहेतु श्रीकृष्ण टिके मन दुख करके चली गले। तो सी तांकर माली गुंथिबारे लागिले। तो किछि समय पर सेठी आसिक पहुँचले श्रीकृष्णकर जड़े सांग मधुमंगल करके। तो मधुमंगल आसिक जो पहुँची गले सी आसिक कहले तमें तो आम कृष्ण को मोती देलनि, एबे आम कृष्ण आम मिसिकी मोतीर खेती करूँ, माने मोतीर बिलरे आम मोतीर चाष करूँ आ तो से किसी क्षीर दरकार आमको क्षीर दियो। तो ये सब कथा शुणिकी राधा रानी मानक सहित गोपी माने माने ललिता विशाखा आउ जेतक सब गोपी थिले समस्ते जोर जोर करी हसिबाकू लागिले। कहले कि तम कृष्ण ना आज भी पिला होइकी अछि, आज पर्यंत तार बुद्धि भी हेलानी कोडी मोती बिलरे मोती कोडी चाष करे जे ये सब तो बहुत दूर दूर समुद्र बहुत तले थाए मोती। और ये सब शुणिकी आहुरी जोर जोर करके राधा रानी एवं गोपी मैंने हसिबाकू लागिले। यह देखी मधुमंगल कहले देख तमें तो मोती ही देलनि, एबे किसी क्षीर दियो आमको कृष्ण पठेइचंती आउ आमे हमर चाष करके तुमको देखेबू। तो यह शुणिकी
ରାଧାରାଣୀ ମଧୁମଙ୍ଗଳ କହୁଛନ୍ତି ତମକୁ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ବିଲରେ ଚାଷ ହେଇପାରିବ ଆଉ ମୋତି ଫଳିବ ବୋଲି? ତ ମଧୁମଙ୍ଗଳ କହିଲେ ହଁ, ଆମ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ହବ। ତ ଏହା ଶୁଣିକି ରାଧାରାଣୀ କହିଲେ ନା, ଆମେ ଜମାରେ ବି ତମକୁ କ୍ଷୀର ଦେବୁନୁ, ମୋତି ବି ଦେବୁନୁ, କ୍ଷୀର ବି ଦେବୁନି, କିଛି ବି ଦେବୁନି, ଯାଅ ତମେ ଏଠୁ। ଏହା କହିକି ସେ ମଧୁମଙ୍ଗଳକୁ ସେଠି ଫେରେଇ ଦେଲେ। ତ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଯାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହିଲେ। ତ କୃଷ୍ଣ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷୀର, ମୁଁ ଯଶୋଦା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି କ୍ଷୀର ନେଇ ଆସିବି। କ୍ଷୀର ଏବଂ ମୋତି ନେଇ ଆସିଲେ। ମୋତି ଆଣିକି କ'ଣ କଲେ ନା ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଲେ। କାରଣ ସେ କ୍ଷୀରଟା ଏଥିପାଇଁ ସେ ରାଧାରାଣୀ ମାଗୁଥିଲେ, କାରଣ ସିଏ କହୁଥିଲେ କି ସେ କ୍ଷୀରକୁ ଛିଞ୍ଚିବେ, ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତରେ ଯେଉଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମୋତିକୁ ପୋତିଛନ୍ତି, ତ ସେଗୁଡ଼ା କ୍ଷୀର ଛିଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଗଛ ବଡ଼ ହେବ। ତ ଏହା ଭାବିଥିଲେ, ତ ଏହା ପାଇଁ ହିଁ ସେ କ୍ଷୀର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଧାରାଣୀ ତ ମନା କରିଦେଲେ। ସିଏ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ବହୁତ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ କଳସୀରେ ଫୁଲ୍ କରିକି କ୍ଷୀର ନେଇ ଆସିଲେ। ଆଣିଲା ପରେ ସେଇଠି ଯେଉଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୋତି ପୋତିଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ କ୍ଷୀର ଛିଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଏପଟେ ରାଧା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଖୀ ମାନେ ମନେ ମନେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଲେ। ଆରେ ସତରେ କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ସତରେ ମୋତିର କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି? ଆଉ ସତରେ ମୋତି ଫଳିବ? ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ସମସ୍ତେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତି ତ ମୋତି ତ ପୋତା ହେଇଛି ମାଟି ତଳେ, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେତିକି ସବୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସଖା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷୀର ଛିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେୟା ଦେଖିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି। ଏହା ଦେଖିକି ଟିକେ ରାଧାରାଣୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ସଖୀମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଟିକେ ତ ଭାବିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଇଏ ସତରେ ତ କ'ଣ ମୋତି ଫଳିଯିବ କି? ଓକେ, ସେଦିନ ବି ଯାହା ବି ହେଲା। ଥାର୍ଡ଼ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ତୃତୀୟ ଦିନ, ସେଦିନ ବି ଆସି ରାଧାରାଣୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୁଚିକି ଦେଖନ୍ତି ତ ପୁରା ମାନେ ନାନା ରଙ୍ଗର ମୋତି ପୁରା ସେ ଗଛ ସାରା ଫଳିଯାଇଛି। ଏହା ଦେଖିକି ପୁରା ରାଧାରାଣୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଖୀମାନେ ପୁରା ଚକିତ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା? ଇଏ ତ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ମୋତି ଠାରୁ ଇଏ ତ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୋତି, ଆଉ ପୁରା ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗର। ତ ଏସବୁ ଦେଖିକି ରାଧାରାଣୀ ଆଉ ସହିପାରିଲେନି। ମାନେ ସେ ଜିନିଷ, ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୋତି ଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖିକି ଏତେ ତାଙ୍କର ଲୋଭ ହେଲା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆସିକି କହିଲେ ଆଉ ତମର ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୋତି ଫଳିଛି, ମୋତେ ସେଥିରୁ କିଛି ମୋତି ଦିଅନ୍ତେନି? ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୁଣିକି କହିଲେ ନା ନା, ଜମା ବି ନୁହେଁ, ଏଥିରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବି ମୋତି ତୁମକୁ ଦେବିନି। ମୁଁ କେବଳ ମୋ ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ମୋତିର ହାର ତିଆରି କରିବି, ତାଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିରେ ପିନ୍ଧେଇବି। ଆଉ ଯାହା ବଳିବ ମୋତି ମୁଁ କେବଳ ମୋ ମୟୂରମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ବି ମୋତି ଦେବିନି। ଏସବୁ କହିଲା ପରେ ରାଧାରାଣୀ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଆଉ ଟିକେ ଅଫସୋସ ବି କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ମୋତେ ତ ଟୋଟାଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାଗିବାର ନଥିଲା। ଏହା କହିକି ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠି ରାଗିକି ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋପୀମାନେ, ଅଲଗା ଗୋପୀମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସିଏ ଆସିକି କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା, ଆମେ ଏବେ ଆମ ମାଆମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିକି କହିକି ଆମେ ଆଉ କିଛି ମୋତି ଆଣିକି ଆମେ ଲଗେଇଦେବା ଆମ କ୍ଷେତରେ। ସିଏ ତ କ୍ଷୀର ଦେଇଛି, ଆମେ ଦହି ଆଉ ଲହୁଣୀ ଏସବୁ ଆହୁରି ଦେବା, ଆହୁରି ଆମର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୋତି ଫଳିବ। ତ ଏହା କହିକି ସେ ତାଙ୍କର ଲଗେଇବାକୁ ଚାଲିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ମୋତି ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ମାଟି ତଳେ ଲଗେଇଦେଲେ। ଲଗେଇକି ସେଥିରେ କ୍ଷୀର, ଦହି, ଛେନା, ଲହୁଣୀ ସବୁ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଥିରେ ଦେଖିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଉଠିଲା। ତାପରେ 2 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଯାହା ହଉ ଆମର ବି ଏବେ ମୋତି ଗଛ ଉଠିବ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଖୁସିକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ଭାବିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଚାଲ ଦେଖିବା। ସିଏ ଚାଲିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖିକି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତି ସେଠି ସେମାନେ ସେ ମୋତିର ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗଛ ଉଠିଛି। ତାହା ଦେଖି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁରା ଜୋର ଜୋର କରି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ ରାଧାରାଣୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଦେଖୁଛ ଇଏ ମୋତିର ଗଛ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ବିଷାକ୍ତ ଗୋଟେ ଗଛ। ଆଉ ୟାର ଯେଉଁ ଫୁଲ ଦେଖୁନ, ଇଏ ପୁରା ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ। ୟାର ଯେଉଁ ଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବ, ୟାକୁ ଯଦି କିଏ ମାନେ ଅଜାଣତରେ ଟିକେ ଖାଇଦେଲା ନା, ତା ଶରୀର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯିବ। ତ ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ତ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଦୀପାବଳି ଆସିଲା। ଦୀପାବଳିରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଈମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସେଇ ଯେଉଁ ନାନା ରଙ୍ଗର ମୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗାଈମାନେ। ଗାଈମାନଙ୍କ ସହିତ ମୟୂରମାନେ ବି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୋତି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ରାଧାରାଣୀ ଲଗେଇଥିବା ସେ ଯେଉଁ ଗଛର ଯେଉଁ ବିଷାକ୍ତ ଫଳର ସେଇ ମାଳ କରିକି। ରାଧାରାଣୀ ତାହା ଦେଖିକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ, ତମେ ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପିନ୍ଧୁଛ? ଏସବୁ ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ, ଇଏ ତମ ଶରୀରକୁ କିଛି ହାନି କରିପାରେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ନା ନା, ଇଏ ମୋ ଶରୀରକୁ କେବେ ବି ହାନି କରିବନି, କାରଣ ଏସବୁ ତୁମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଆଉ ନିଜର ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ଏଇ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲା, ଆଉ ଏଥିରେ ଏଇ ଫଳ ହିଁ ହେଇଛି, ଇଏ ମୋତେ କେବେ ବି କ୍ଷତି କରିବନି। ତ ଏହା କହୁ କହୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ ନା, କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବାକ୍ସକୁ ଆଣିକି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ। ସେଇ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ।
तो राधाराणी पचारे यहाँ कौन ना तुम्हें या खोलिकी देख या भितर कौन अच्छी। तो राधाराणी संगे संगे सीटा खोलिकी देखते ता भीतर गोटे सुंदर नाना रंगर मोतीर माली जोटा कि कृष्ण क्षेत्र होता। सी ताहा देखिकी राधाराणी बहुत कांदिले एवं सी माने कृष्ण राधाराणी टिके इशारे कहीदेले कि से मालाटी को पिंधापी। राधाराणी संगे संगे पिंधिदेले। वाह राधाराणी केते सुंदर देखा जाउथिले से मालारे। राधाराणी कांदिबाकू लागिले। सी थिला गोटे प्रेमर लुह ना कि माने सी एते खुशी हो गले एवं तांको खुशी देखिकी राधाराणी आखिरे खुशी देखिकी कृष्ण मध्य बहुत खुशी हो गले। एटा ही थिला राधा एवं कृष्णंकर लीला। राधा कृष्णंकर आज राधा अष्टमी रे एटा गोटे बहुत सुंदर कथाटी समस्त शुणा निहाती दरकार। तो राधा कृष्ण होचंदी एक कृष्णंकर राधांकर किछि भी कौन सी काम किछि भी तांको मन को से बहुत खुशी करे जे सी विषाक्तर फल हो से जहाँ भी हो। देखुना ये जिनसर केमी कृष्ण राधांकर से विषाक्त फलर मालिकी केमती पिंधिकी केते खुशी हो गले। तो आपन को जदि आज सुंदर गपटी भल लगी आप निहाती भाव में लाइक सब्सक्राइब करेंगे। और मु एमती किछि किछि जिनस मु आग को निहाती नहीं निहाती आसबि आपण मत से भल पाइबा दिंतु बस से। राधे राधे। आज राधा अष्टमी रे समस्त को अभिनंदन एवं शुभेच्छा। राधे राधे।